Nak, ako nang limpyuhan ron ang kuan anak. Tabangi ko kuha ros floor mat nak ha. Kuhaan ni na kog floor mat diri nak. Hugaw man kaayo. Upo. Matog pa ka? Kani ba pangwaon ko ning floor mat? Ilisan ni mama? Makakwarta ta ba atong ilisan og floor mat? Upo. Upo anak, ilisan ni mama og floor mat. Ayan po guys, maayong hapon. Good afternoon everyone. So this is Papi's update na naman. Good afternoon. Yan guys, time check here is around 3 p.m. And tingnan nyo po guys, sobrang init pa din guys. Naglagiting ang kainit sa adlaw guys oh. Naglagiting ang kainit sa adlaw mga palangga. So maayong udto kanatong tanan. Nak, sige simot mo sa kuntiel anak. Simot ta kuntiel. Mama, nindot kay imong manicure mama. Salamat anak. Nindot day anak. Upo mama. Salamat anak. Bless mama anak. Kaloy-an kas Dios anak ko. I love you anak. I love you. I love you so much. I love you so much. I love you so much anak kong papi. Tug na. Say good afternoon to your viewers na. Say good afternoon. Bless lang mama. Taga Santo iho, I love you so much. Say good afternoon iho. Say good afternoon to your viewers iho, please. Say good afternoon to your viewers. I love you so much. I love you so much. Say good afternoon. Ayan po guys, maayong udto kanatong tanan. Konnichiwa. This is Papi's update for this video. Thank you guys for always watching. Ayan, hello po guys. Nandito po ako guys. Ayan, nandito po ang inyong lingkod mga palangga. Good afternoon everyone. So, ayan po, grabe kainit guys oh. So, nagatubang ang electric pan namo. Ang electric pan oh, grabe. So, good afternoon everyone. Kumusta po ang inyong Monday afternoon? Today is April 6, 2026. Araw ngayon ng Lunes guys. So, maayong udto kanatong tanan, maayong hapon. This is Papi's update. So, ayan guys, pagkatapos nitong video na ito, papasukin ko po si Papi sa kwarto. Say thank you. Yan, thank you everyone for always watching. To all my viewers and subscribers. Thank you so much guys. I love you all. Mwah. Yan, huwag po kayong mag-alala mga palangga. Morning and afternoon and evening. A lot of video to be taken. Yan, bago lahat ng video namin guys. Bago lahat. So, thank you. Yan po si Papi. Relaxing mode. At the same time, inaantok po siya. At the same time, nabasa pa yung bulhibo nak no. O, basa pa yung bulhibo. O, panauga. Uy, di mo ni pahikap sa tiil, oy. Ako, gicheck akong bulhi. Gicheck na ko imong bulhibo. Uga na ba? Uga naman, anak. Uy, katogon gihapon ng anak. Dako, asan ni magbaba, anak, oy. Yan, magpasalamat na kasi imong viewers, anak. Hanggang na. Kaya mga ito natasod. Ato na ka dito sa sala matog, ha? Uga naman na imong bulhibo. Upo. Bali na ta dito sod? Okay? Bali na ang bata dito sod? Okay? Maglungag pa ba yes mama? Upa may naglibod og isda na ko. Alas 3 naman na. Alas 3 na ko. Naglibod og isda. Huwag itay sudan ani anak. Ayan, thank you for watching guys. Ito lang po muna ang aking update ni Papi. And ayan, I love you all guys.